ओडिशा एजुकेशन जोरे आपको स्वागत करिछि। आज आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 1 एवं पेपर 2 आसुवा पेडागोजी किसी बछा बछा एमसीक्यू जहाँ आपणकर आगामी ओटीटी परीक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखु एवं जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम प्रश्न, पिला मानक मध्य मूल्यबोधर विकास में निम्नलिखित मध्यरु केउटी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। पिला मानक मध्य मूल्यबोधर विकास में निम्नलिखित मध्यरु केउटी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी समस्त विकल्प ठीक अच्छी माने प्रार्थना सभा है सठी सामाजिकरण है बुद्धिजीवी बुझेगा ये सब गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होउछि विद्यालय रे शारीरिक शिक्षा कहीं आवश्यक। विद्यालय रे शारीरिक शिक्षा कहीं आवश्यक। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए शारीरिक विकास पई बुझेला शारीरिक विकास पई शारीरिक शिक्षा आवश्यक। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होउछि विकासर निम्नलिखित नीति मध्यरु केउटी भूल। विकासर निम्नलिखित नीति मध्यरु केउटी भूल। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी विकास होउछि समकक्षतार फलाफल बुझिएला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि केउ पर्याय रे शारीरिक अभिवृद्धि द्रुत अटे। केउ पर्याय रे शारीरिक अभिवृद्धि द्रुत अटे। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए शैशव। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा आमे। वर्ष को थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति देवा केउ मूल्यांकन अंतर्भुक्त। वर्ष को थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति देवा केउ मूल्यांकन अंतर्भुक्त। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी समाप्ति सूचक। परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होउछि जदि एक शिशुर मानसिक बयस 5 वर्ष और क्रोनोलॉजिकल बयस 4 वर्ष हुए तेबे शिशुर आईक्यू केते हबो। प्रश्न पुणी थरे जदि एक शिशुर मानसिक बयस 5 वर्ष और क्रोनोलॉजिकल बयस 4 वर्ष हुए तेबे शिशुर आईक्यू केते हबो। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए 125। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि निम्नलिखित कौशल मध्यरु केउटिरे पूर्व ज्ञान परीक्षा आसे। निम्नलिखित कौशल मध्यरु केउटिरे पूर्व ज्ञान परीक्षा आसे। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी परिचयर दक्षता बुझिएला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि निम्नलिखित मध्यरु केउ माने सेमानंको साथी गोष्ठी रे पिला मानंकर योगदान को चिन्हट करंती। निम्नलिखित मध्यरु केउ माने सेमानंको साथी गोष्ठी रे पिला मानंकर योगदान को चिन्हट करंती। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी युवावस्था बुझिएला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा आमे। पुणे थरे कहूछि जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। परवर्ती प्रश्न होउछि एक शिशु मुख्यतः की परि चिंता करे एवं शिखे। एक शिशु मुख्यतः की परि चिंता करे एवं शिखे। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी सामाजिक कथाबार्ता सहित दुनिया रे निजर कार्यकलाप माध्यम रे बुझिएला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी छात्र मानक मध्यरे अर्थपूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहित करे नाही। निम्नलिखित मध्यरु केउटी छात्र मानक मध्यरे अर्थपूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहित करे नाही। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी निष्क्रिय पर्यवेक्षण बुझिएला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि शिक्षण उद्देश्यर अर्थ। ए जो चार्टा ऑप्शन देछि भितर कोटा हबो शिक्षण उद्देश्यर अर्थ। यार
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ କିଶୋର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି? ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ କିଶୋର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଯଥାଯଥ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କେଉଁଟି? ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ମାନେ ଏ ତିନିଟା କାରକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ଅସୁବିଧା କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଳାପଟାରେ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କଳାପଟାରେ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଷର ଆକାର, ଅପସନ୍ ସି ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ଅପସନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବା ଏ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ ସମସ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେଖଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେଖଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଦେଇଛି ଚାରିଟା ଉକ୍ତି ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରହିଲା ଏଇ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅବସାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ବୟସ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ରୋଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 20ଟି MCQ ନେଇଥିଲେ। ଏହି 20ଟି MCQରୁ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।